Kawasaki TJ45. Evo, prošlo je malo više od godinu dana kad ga imam. Mogu reći da sam kosio sa svime, sa strunom, sa trokrakim nožem i sa videopilom. Evo, upravo danas smo kosili livadu, odnosno šumu što imamo posađenu. Evo, ovo smo sve napravili u 2 dana. Pošto je visoka trava, nekak mi se najlakše pokazalo kositi sa trokrakim nožem, iako i sa strunom ide dosta dobro, ali pošto se kosi oko malih biljaka, nekak mi je lakše s ovim. Nakon godinu dana u trimeru mogu reći da je vrlo dobar, nemamo zamjerki, troši malo goriva. Evo, ručke i plastike, sve još ko prvi dan, znači nema da išta puklo, da se klima, sve je čvrsto. Tu ima automatski čok, dolje je pumpica, pali od prve, nema problema. Ovaj sustav za antivibracijski sustav dobro služi, nema velikih vibracija na rukama i na ramenima. Plastika, ovaj dolje štitnik je dobre plastike, nije niš popucalo. Ne znam, znači sa videopilom smo rezali šikaru, stavit ću link u videu. Bez problema reže sve do 5 cm debljine, mlado drveće, šbunje, sve. Ovaj trokraki nož, s njim se može rezati isto granje do debljine prsta, bez problema. Poslije tog može bolje pila, vjerojatno bi moglo i deblje, ali ne treba forsirati. Da, potrošnja goriva je mala, iznenađujuće mala. Evo, ovo sve smo pokosili možda sa 3 rezervara goriva, znači 3-4 reda. Red ima jedno 80 metara, širina 2 metra, znači pokosili smo 4 reda sa jednim rezervarom. Tako da, stvarno super. Ne dimi, koristim mješavinu 2 deci ulja na 5 litara benzina i to je to. Do sada, evo, godinu i pol, nikakvih, apsolutno nikakvih problema, ništa, ko prvi dan radim. Evo, uz trimer sam dobio ovaj remen i to je možda, mislim, remen je ok, nije dosta udoban, ali odmah nakon, pa možda prvog košenja, tu je bila jedna kopča plastična od loše neke plastike i to je puklo. Pa sam ja ovako zavezao čvor i to sad drži dobro. Sad dalje drugih problema nisam imao. Ali evo, kažem, to je jedina mana na trimeru i svemu što sam dobio s njim. Drugo je sve više manje dobro. I evo, sad me tata ispravio, čak nije ovo 80, nek redovi imaju i preko 100 metara, pošto ima u jednom redu po 75 sadnica, između svake oko 1,5 m razmaka, znači preko 100 metara je duljina. Evo, to su sadnice mladih crne johe. Evo, sad tu neke su stare godinu dana, neke 2. Ove godine bi trebala bolje rast, prošle godine je bila velika suša, pa nam se i jedno 40% i osušilo. Nije bilo kiše od proljeća, ni jedne do kraja ljeta. Ali evo, hvala Bogu, ove godine ima kiše i previše, pa to im odgovara.